Selamat datang lagi para penonton Gudut Mistis yang setia. Dan sekarang kita akan mereaksi lagi dari ini, Scarycom. Nih ya, tuh. Nah, Scarycom ini sudah channel lama ya. Dan memang isi video dia itu emang kompilasinya cukup menyeramkan gitu. Cuman ya kita lihat saja beberapa sih memang saya pernah menemukan, oh ini eh, emang mengerikan tapi hoax, tapi juga ada yang mengerikan dan asli gitu ya. Ada yang asli tapi nggak mengerikan gitu. Dan kita lihat untuk kompilasi yang sekarang ini uploadan dia 7 bulan yang lalu sebenarnya sejak saya posting ini, tapi nggak apa-apa ya. Mari kita tonton, perhatikan. A woman named Linda has been dealing with disturbing and unexplained activity inside her home. It only happens when she's completely alone. For weeks, she brushed it off as her imagination, until the sounds became impossible to ignore. And when it continued week after week, she decided to set up a camera. This is what she captured. Oke. Suaranya ya memang ini hasil rekaman ya teman-teman ya. Jadi kadang sumber suara itu suka susah ditebak. Tapi dari jenis suaranya dan volume suara yang tercipta itu memang sesuai tulisannya si siapa tadi, Linda nih ya. Nah ini memang naik turun tangga gitu ya, serem ya. Tapi bisa juga loh, ini kan tangganya belok nih ya di sini ya. Bisa juga di sebelah sana ada orang lain yang dak 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 dak, karena tangga kayu itu memang cukup menggema gitu. Oke, kita lanjut. We can clearly hear heavy footsteps pounding up and down the stairs, like someone pacing frantically in a hurry. But Linda was completely alone. Oke, completely alone. Siapapun bisa ngaku-ngaku gitu sih ya, karena memang tidak ada bukti, cuman kita bisa percaya dari omongan doang. Oke, katakanlah dia memang sendirian di rumah, dan kalau ada kayak gitu emang mengerikan. Tikus nggak mungkin kayak gitu, itu langkah kaki manusia ya. Each time, the strange sound would go on for nearly 20 minutes before everything suddenly fell silent again. And it didn't stop there. Over time, it grew worse. Eventually, it wasn't just one staircase, it was every staircase in the house, as if the entity had grown bolder, or even multiplied. You guys, I'm hearing it again, but from downstairs this time. Yeah, nope. Oke, emang mengerikan teman-teman. Apalagi nggak tahu ya ini apa sih, tumpuan gombal itu apa, baju kain gitu ya. Tapi emang suaranya naik sini ya, kedengaran semakin dekat gitu ya, kedengaran naik gini ya. Oke, ini bisa dibilang memang mirip. Tapi berhubung rumah Amerika itu banyakan itu pakai papan kayu, di luar bisa aja ada orang lagi trok, 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 bisa jadi loh ya. Tapi kalau kalian yang bisa merasakan, gimana menurut kalian? Claiming the footage didn't show the entire staircase. So the next time it happened, Linda made sure to capture everything, start to finish, and what she recorded left no room for doubt. I keep hearing somebody walk up and down my stairs, but there is obviously nobody there. There's nothing there. Oke, suaranya emang kayak naik turun tangga, tapi tadi kalian denger nggak sih suara kaca atau suara gelas gitu? Kita mundurin ya. Dengarkan. There's nothing Ya. Jadi kayak saya merasa ada seseorang lain di sana gitu sedang beraktivitas. there. And it keeps coming up and down, up and down. Hearing repeated running footsteps without a visible source is often linked to residual hauntings, a spirit stuck in a loop, replaying the same traumatic event over and over.
Oke, logikanya Scarycom memang masuk juga. Ada teori hantu yang mengalami pengulangan. Jadi dia terjebak dalam suatu pengulangan waktu. Dia cuma bisa jiwanya terjebak di situ. Itu teori ya. Kenyataannya nggak tahu memang ada atau enggak. Karena saya sendiri bukan paranormal, saya nggak indigo gitu ya. Eh, arwah itu terjebak dalam sebuah cerita gitu loh. Jadi nanti kalau ceritanya finish dia ngulang lagi dari awal. Kayak gitu terus gitu. Ada teori kayak gitu. Jadi ini naik turun tangga berulang gitu bisa jadi ada seperti itu gitu ya. Usually, moments of panic, escape, or death. It's like the entity is trapped, reliving its final moments for eternity. Now, Linda admits she no longer feels safe being in the house alone. She sent the footage to a ghost hunter, and a full investigation is already underway. We can only hope she finds the answer she's looking for before the haunting escalates even further. Before we jump into our next terrifying video, Dengarkan. make sure to subscribe to the channel and hit that notification bell so you'll be the first to know whenever we upload something new. Now let's get back Dengarkan ya, subscribe, notif, oke? to our next video. A man named Jorge has been living Oke. Ini si magical poltergeist lagi teman-teman. Dia emang kejadian di rumahnya emang serem sih ini si masnya ini, saya nggak ngerti dia namanya siapa tadi. Ya pokoknya magical poltergeist nih ya, akunnya ada di pojok kanan bawah tuh. Nah, kemarin saya juga ada kompilasi dari dia juga ya. Ya kita lihat ya yang sekarang ya kayak gimana. Penjelasannya si Scarycom nggak usah di ini ya. Langsung kejadian intinya ya. is what he captured. Oke, siapapun pasti kaget lagi tidur ngorok. Pintu dibanting jebler gitu. Berasa kayak ada bom di sebelah kita pas lagi tidur kan. Ya wajar dia teriak-teriak gitu teman-teman. In the name of Jesus Christ, I ask you to leave this house this instant. In the name of Jesus Christ, I ask you to leave this house. His bedroom Dia kayak ngelihat sesuatu ya habis mendoakan barusan ya. Ini kayak ada ini gitu. Coba kita lihat. Wah, ini saya nyadar ini merinding juga teman-teman. Ini. Ini sesuatu ini bergerak ya. Coba kalian perhatikan, kita mundurkan sebentar. Nah, ini waktu pintu baru dijeblesin, nanti tiba-tiba di sini ada sesuatu teman-teman. Perhatikan sini In the aja. name of Jesus Christ, I ask you to leave this house this instant. In the name of Jesus Christ, I ask you to leave this house. Apa ini ya? Tapi yang jelas suatu entitas yang sangat transparan. Bahkan di kegelapan dia bisa lihat. Menurut kalian apa? his bedroom door was locked from the inside. As Oke, penjelasannya nggak usah kita dengarkan ya. Kalian kalau yang mau dengerin penjelasan dia boleh langsung masuk ke Scarycom. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. has long suspected that something or someone is attached to him. He's heard strange noises in his house when no one else was around, doors shutting on their own, and he's even woken in the dead of night with the chilling sense that something was hovering right by his bed. But one evening, Dustin wasn't even home. And still, this happened. Watch closely. Pool is looking a little green. If you Oh, jadi ceritanya Dustin ini dia kayaknya pernah dulu ada lewat video dia kerja di suatu tempat itu tuh ada penampakannya gitu. Kayaknya pernah ada kayak gitu deh. Jadi ceritanya dia dimanapun dia berada, dia diikutin dan ini salah satu video buktinya. ask me, but I mean,
To be fair, like the season's almost over, so let's check this one. Shoot good. Hot tub. Ada suara gitu? Coba dengerin ya. Dengarkan, pasang telinga. Ya kan? Kayak gitu. I hate coming up here. Dia ini security apa gimana sih? Kalian yang pernah tahu cerita dia? I did around, everything's fine. Oke, ini yang dia lihat ya. Oke, di sini kan ya? Di sini kan? Coba lihat lagi. Sik. Coba mundur lagi. Oke, kalian ikut perhatikan ya. Sosok ini lampunya ungu. Oke. Everything's fine. Oke, bener lampu ungu berarti harusnya ada di sini. Oke. Jadi bukan payung ini ya. Bentuknya tadi mirip, saya pikir ini teman-teman. Itu tadi apa ya? Coba mundurin dikit. Ini apa ini? Tong sampah gitu. Mundur dikit ya. Oke, bukan apa-apa. Ini apa ini? Soalnya saya tadi tuh sempat lihat beberapa kali ada terlalu cepat teman-teman, nggak kelihatan. If you listen carefully, you'll hear a faint whisper. Oke, dan memang mengerikan kalau memang ada kayak gitu, tapi di awal sebelum terjadi penampakan di sini aku merasa bahwa dia itu kayak siap-siap akan ada sesuatu di belakang dia. Ya, coba lihat pandangan mata dia deh. I did around, everything's fine. Nah kan. Jadi seolah dia itu sudah tahu dulu kalau di sini bakal ada sesuatu. Perhatikan lagi. Kayak lihat mata dia. Tuh, seolah-olah siap-siap kalau di sini ada sesuatu. Dia juga segera memberikan space di sini gitu ya. Memberikan tempat untuk ada penampakan. Dan ini sangat solid. Tiang nomor 2 ada di antara tiang 1 2. Di tiang kedua. Di sini. Cuman emang nggak kelihatan ada cutnya sih ya. Bikin tipuan juga repot teman-teman. Menurut kalian asli nggak sih? Saya agak bingung sih. Tapi kalau memang ada kayak gitu mengerikan juga ya. Oke, kita lanjut video berikutnya ya. Or is there another explanation? A man named Alex is enduring something most people could never handle. Oke, ini Alex Calvo is Haunted. Saya pernah mereviewnya di Godot Mistis beberapa tahun yang lalu teman-teman. Dan sama Scarycom baru dimasukkan 7 bulan yang lalu. Duluan saya sebenarnya, tapi lupa saya ingat ada nama Alex Calvo soalnya wajahnya itu khas banget ya.
gembrot, brewokan gitu. Oke, kita tonton ya. Soalnya saya juga lupa kejadian dia itu apa. Some time ago, his great-grandfather passed away peacefully at the age of 93. The family grieved deeply, believing they would never see him again. But Alex would. In one of his earlier encounters, a strange noise led him to a set of keys whose purpose he didn't understand. He held on to them, thinking their meaning might reveal itself later, and those same keys play a role in the clip you're about to see. Okay, I just heard a loud bang out here. It's the middle of the night. Sounded Oke, tadi soal kunci barusan ada suara crik gitu ya. like it was coming from the kitchen. Hello? Oh! Apa sih? Oh, ini ada sesuatu nih. Ini apa ini? Ini kursi. Oke. Oh! Oh, kursinya mundur. No. Tapi ruang di sana gelap banget. Bisa jadi ada sesuatu yang narik gitu ya. Cuman dulu saya pernah mereview dan ini kesannya emang mengerikan sih. Antara iya dan tidak. Is there somebody here? Is there somebody here? What the Okay, so I just came out and saw this chair freaking slide by itself away from the table, and when I look at what was out on the table, what I definitely did not put out here, it is my great-grandfather's journal, his old letters, those keys I found, and a photo album that I had not... Oke. Secara kebetulan di meja tersusun seperti itu peninggalan kakek buyutnya. Ada foto album tua yang bahkan dia sendiri even known was here. Nah, dia sendiri belum pernah lihat. Kemudian ada notebook, kunci yang dia temukan sebelumnya, dan juga Looks tadi kertas-kertas tadi. like an old, really old... Jadi sangat cukup bukti untuk dibilang ini settingan yang sudah dipersiapkan ya. family photo album, and then this is a picture of my grandmother, my great-grandfather's daughter. So I'm freaking out right now. I don't know what the hell's going on. Susunannya pun rapi. Apakah dia soalnya ada cut sih ya. Mungkin sama dia udah tadi ada ini, nemu ini gitu, terus disusun di meja, atau memang dari tadi ada di meja. I'm thinking maybe I shouldn't have gone to that graveyard. I don't know. Once again, the night begins with a thunderous bang, as if the ghost's tactic is always to lure Alex into its traps. This time, the trap is a chair moving on its own, full of his great-grandfather. The sight left is not his. He continued those all too familiar noises downstairs, and, as always, he went to investigate, knowing a spirit was behind it, but unaware of just how terrifying this next encounter would be. So I just captured something else on tape. While I was actually taking the tape, I did not notice it at all, but you go ahead and take a look at it and tell me what you think. Okay, I just heard a really loud noise coming up here from the same place where all the other stuff has been going on, like something was dragging across the floor. Turn on the lights, like everybody says. Okay, come on. I know I heard something. I don't know. Oke, suasana rumahnya emang cukup pekat dan cukup mengerikan ya. I don't know. Aku ingat sesuatu dulu banget. Kayaknya ada sesuatu di dekat pintu apa ya? I heard something. I don't know. I don't know. Pintu ini gitu. Ini saya sambil nginget-nginget dulu ya teman-teman ya. Nah, kan. Ini nih yang jadi masalah nih. Ingat saya. No, there's nothing here. Turn on this light down here.
Did you see it? Let's take a closer look. Nah kan, tapi kayak Joker zaman dulu yang kurus itu, yang lagi ngintip. Joker versi kartun tapi, ya. Tuh kan, ini kayak wajah, ini mata. Yeah, so that is somebody peeking out from my laundry room. I couldn't get a good look at it, but I don't know. That definitely looked like somebody to me. And there's nobody there. I've already checked. Nobody who is pale white hiding in my laundry room. So I'm freaked out right now. Unlike previous nights where the Oke, memang dia ngakunya sendirian di rumah, tapi bentuknya juga pucat gitu. Ya emang mengerikan sih, tapi dia stay gini ya, lihat gitu ya. Menurut kalian apa teman-teman? Hoax apa beneran? Aku bilangnya sih mungkin hoax ya. Soalnya memang buktinya sangat kurang dan dia nggak, ya bisa jadi itu kertas yang ditempel atau mungkin sesuatu yang bentuknya kebetulan kayak wajah. Soalnya sekilas banget gitu kan. poltergeist only Oke, kita lanjut ya video berikutnya ya. In this clip, a man named Josh hears a strange noise from downstairs that pulls him into the living room, only for him to capture something really terrifying. Watch closely. Oke, lampu yang berkedip sendiri cukup mengerikan, tapi itu bisa jadi kesalahan teknis juga ya. Sering terjadi kok, bahkan saya sendiri kalau saklar jadi rumah semut, itu jadi karena semutnya pada tiba-tiba mati semua di dalam saklarnya itu, lampunya itu kedip-kedip gitu. Oh, salibnya kebalik teman-teman, dan juga lampu gantungnya bergoyang. Oke. Bentar. Kursinya jadi di atas meja. Kardus berantakan. Oke. Pisaunya masih goyang-goyang teman-teman. Kayak barusan ditancepin terus dilepas. After searching the entire house and Tapi yang aneh gini. Oke, katakanlah itu poltergeist. Kalau hantu yang berbuat pernah terjadi di main CCTV, itu ada suaranya. Jadi apalagi kalau di main CCTV kursinya lebih aneh lagi bentuknya teman-teman. Kalian bisa masuk ke channel saya, nanti kalian bisa cari yang matanya jadi hitam, thumbnailnya kayak gitu. Nah, ini saya masih ingat tuh beberapa tahun yang lalu. Nah, ada kejadian kursi naik meja gini dan itu suara gedobrakan gitu ya. Sedangkan ini waktu dia keliling rumah, yang kardus pun sampai jatuh, nggak kedengeran suara apa-apa. Jadi saya malah curiga ini kayak memang settingan, ada sesuatu yang ini ya. Menurut kalian gimana teman-teman? Tapi kalau memang kita lagi sendiri di rumah gitu, tiba-tiba salib kebalik, lampu goyang sendiri gitu, emang mengerikan sih ya.
Kalau misalnya kita di kamar ini, contoh kayak saya gini ya, di kamar sendirian, saya pergi ke bawah kencing, nggak ada suara apa-apa, tiba-tiba kursi saya ada di atas AC gitu ya. Ya serem juga gitu ya. Dan itu tadi teman-teman hasil reaksi saya untuk kali ini. Saya sendiri masih banyak bingungnya ya, karena sulit menentukan mana hoax mana asli juga. Bisa jadi biasanya kalau sulit menentukan itu karena memang asli. Tapi kalau kalian punya pendapat sendiri dan punya teori bahwa itu, oh ini secara teknis bisa begini, oh ini asli karena ada energi kayak gini, silahkan komentar saja di kolom komentar, tersedia siapapun boleh berkomentar. Mencurahkan ceritanya atau teorinya boleh banget ya. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share gitu ya, biar mantap. Dadah.